Et c'est un départ. Dario est en tête d'erreur de la part de Dario. Oh, Jason qui est en avance. Greg deuxième, Dario troisième, Jonathan 4, Riel. Oh, on a une erreur de la part de Greg. Halfway through the lap, Jason is in the lead, Dario second. Riel le troisième avec Jonathan, son side-by-side. Oh, Greg a passé troisième, accrochage Jonathan et Riel. Sébastien mêlé là-dedans. Oh, Dario l'a pris large. Dario went too wide and hit the entrance for the pit lane. Dario, we have Greg in the lead, Jason second. Dario is in third place. Oh, accrochage de la part de Dario sur Greg. Greg en première position, we have Dario in second place, Riel troisième, Jason quatrième, Jonathan est cinquième. Oh, Jonathan passe 3, Riel 4, Jason 5, Sébastien 6. 1 minute et demie de fête, Greg en première position, Dario is second. So we have Greg in first, Dario second. We have to fight for the lead right there. Oh, a little mistake from Greg and Dario. Gap stays the same. After 1 minute 31 seconds, the top drivers are Greg Lawton in first place, followed by Dario in second place, followed by Riel LeBlanc in third place. Toujours une lutte pour la première position. Greg et Dario côte à côte, side by side. Oh, Dario takes the lead for this lap. Dario is in front place, followed very closely by Greg, who is just waiting for a mistake by Dario to take back the lead. En troisième position, on a Riel suivi de Jonathan. Oh, un bris mécanique de la part de Jason, ça roule quand même. On sur 3 roues seulement, Jason qui essaie de garder sa 5e position sur dessus de Sébastien. Jason will give it all. He will never let it go. Who said you need 4 wheels to run the race? Greg is in the lead. Dario just flipped over the double-double, triple front flip. For Dario, 10 points for style right there. 3 minutes to go, 3 minutes à faire. On a Dario en deuxième position. Greg est en première position. Dario deuxième. En troisième place, on a Riel en troisième. Jonathan quatrième. Sébastien est 5 et Jason 6. Une partie de Jason est en 5e, l'autre partie est 6e. 2 minutes and a half to go, 2 minutes et demi à faire. Greg en première position, Dario en deuxième, Riel troisième, quatrième c'est Jonathan, Sébastien cinquième, Jason est sixième. Jason, is he still running or no, it's out, unfortunately. Two minutes à faire, 2 minutes to go. Greg is still in the lead, 5 seconds ahead of Dario in second, and Riel is closing the gap to Dario just a lap at a time. Une minute 40 à faire. Greg en premier, Dario 2, Riel 3, Jonathan 4, Sébastien 5. Greg is starting to lap the field. Increasing the gap over 10 seconds to Dario. And there's a 15 seconds gap again between Dario and Riel for third place. 1 minute to go, 1 minute de reste.
Our leader is starting to catch up behind Riel, so starting to gain another lap. Greg Lawton is in first place, Dario in second place, Riel in third place. So Riel, tu te bats pas pour une position contre Greg, il y a un tour d'avance sur toi. Il nous reste 25 secondes à faire. 25 seconds to go. Unless a big change, all positions should remain until the end. 10 seconds to go, 10 secondes à faire. Greg is in the lead, Dario second, Riel troisième, Jonathan 4, Sébastien 5. Time's up, Greg, you are done. First place for Greg, Dario is in second place, Riel in third place, Jonathan fourth place, and Sébastien in fifth place. The loop is still, no, the loop is done, everything's done, race is completed. I will announce top 5 in a few seconds.